السلام عليكم. في هاد لا فيديو غنديرو الدرس ديال ليكسيك لي فامي دو سونس اللي كاين في الصفحة 150 و 151 ميز ابرونتيساج ان فرونسي 5e année. نقراو هاد التكست. D'abord, plusieurs citoyens marocains, docteurs, infirmiers, pompiers et soldats ont participé à l'action de solidarité avec les habitants d'Al Hoceima après le séisme. Ils ont apporté une aide efficace aux sinistrés, de la nourriture, des médicaments et des vêtements, tricots, en ligne, manteaux et pantalons ont été distribués. Donc, le texte est là. قالك بزاف ديال الناس من بينهم أطباء وممرضين ورجال الوقاية المدنية ومن الجيش، يعني من القوات المسلحة، شاركوا شاركوا في عملية تضامن مع السكان ديال الحسيمة بعد الزلزال. قالك ils ont apporté une aide efficace، قدموا واحد الدعم جيد لهذوك الناس اللي متضررين سينيستري. قالك لا نوريتور يعني المواد الغذائية، التغذية، دي ميديكامون الأدوية، اي دي فيتمون الألبسة، تريكو اون لين يعني تريكو ديال الصوف، مونطو كلشي يعرف مونطو، بونطالون هذا البونطالون كلشي يعرفها، اونتيتي ديستريبيوت تفرقوا لهذوك الناس اللي هما ضحايا ديال هذاك الزلزال اللي كان في 2004. Relève tous les mots qui ont un lien par le sens avec le mot en couleur. Le mot en couleur il y a vêtements. Vêtements الألبسة، يعني كاع الكلمات اللي كاينين في التكست عندهم علاقة بلي فيتمون غادي نجبدوهم. يعني عندنا تريكو اون لين، غنكتبوها هنا تريكو اون لين، عاوتاني مونطو، وعندنا بونطالون. هاد لي مو هادو لو سونس ديالهم لا عندهم لو ميم سونس، يعني عندهم واحد الكلمه وحده تجمعهم. هي شنو هي فيتمون البسه، تريكو اون لين، مونطو، بونطالون، هادو تجمعهم كلمه وحده اللي هي فيتمون الالبسه. سؤال جوج، médicament est un mot étiquette. Sous ce mot étiquette on peut regrouper des noms comme médicament يعني الأدوية، من كوم هاد الأدوية ممكن عندنا بزاف ديال الأسماء ديال الأدوية كوم سيرو، كومبريمي، suppositoire, pommade, etc. Relief dans le texte un autre mot étiquette sur lequel tu peux regrouper des noms comme viande, légumes, fruits, lait. من النص غتجبد واحد المو اللي هي غير بكلمة وحدة étiquette، ممكن اننا نديرو نجمعو معاها تحت منها في لو سونس ديالها هاد لي مو فياند لحوم، ليغوم خضرة، فخوي فواكه، إلي حليب. يعني هاد لومو شنا هي التغذية، لا نوريتور، لا نوريتور يعني تغذية. Relève dans le texte les mots que tu peux mettre sous le mot étiquette de métier. يعني قالك جبد من النص الكلمات اللي ممكن تجمعهم تحت من تكون
le métier, le mot métier étiquette ديالهم المهن عندنا المهن هنايا plusieurs citoyens marocains دكتور مهنة يعني كتبوه هنا دكتور عاوتاني infirmier pompier رجال وقاية et soldat et soldat جندي جمع ديال جندي جنود لي سولدا دونك باش نفهمو عندنا لي مو tricot manteau et pantalon sont liés par le sens مرتبطين بالمعنى ils forment une famille de sens on peut les regrouper ممكن نجمعوهم sous le mot étiquette vêtements ممكن نجمعوهم sous un mot étiquette اللي تنسميوها اللي هي vêtements نشوفوا دابا التمارين retrouve l'intrus dans chacune de ces listes écris-le يعني غنجيب له l'intrus شنو هو l'intrus هو الكلمة اللي ما عندهاش معنى مع هاد الكلمات مثلا بلو روج نوار بلون سوليي اش لاحظتوا ان جميع الكلمات هنايا عندها معنى واحد هو كولور لي كولور يعني ليتيكيت ديالهم هي لي كولور ولكن هاد سوليي ما كيناش معاهم هي اللي غادي نكتب هنايا سوليي هي لانترو اورانج بوم ريغل بانان ابريكو لا لاحظتوا عندنا اورانج ليمون بوم تفاح ريغل مسطرة بانان موز ابريكو هاد الكلمات هادو اللي هما تيعنيو ليا اش تيعنيو ليا اورانج بوم بانان ابريكو تيعنيو ليا كلمة واحدة اللي هي ان التفاح والبنان والبرقوق وهذا شنو هما دي فخوي يعني واش لا ريغل فخوي مسطرة فخوي نو يعني ان ترو روب بونطالون طابل شورت مونطو إلا لاحظتوا روب بونطالون شورت مونطو تعنيو ليا لي فيتمون ولكن طابل ما تعنيش لي فيتمون عمرك شي واحد لابس طابل لا نو يعني طابل هي لانترو طابل سؤال 5 reconstitue les deux familles de sens عندك هنايا deux familles de sens chaise thé café armoire table lit bureau jus d'orange lit chaise كتبون chaise كرسي واش لو تي مع الكرسي تيكون نو ما تنشربوش لي شاز تي زيد كافي غتكون مع تي ولا شاز غتكون هنا ارموار يكون مع شاز طابل غتكون مع شاز لي لو لي يكون مع لي بواسون لي بيرو يكون مع هادو لي بيرو جus d'orange يكون مع لي بواسون لي ماشي لي سرير يكون مع هادو لي او مع المشروبات لي بواسون او دونك درنا دو فامي دو سونس هاد الكلمات هادو مجموعين فرقناهم حنا دو فامي دو سونس وحده في البيروتيك يعني المكتبيات وحده في لي بواسون trouve le mot étiquette correspondant à chaque
Quelle famille de sens? Écris-le. Carotte, poivron, pomme de terre, oignon. هادو شنو هما؟ هادو لي ليغوم. خضروات ليغوم. Ballon, corde à sauter, poupée, ours en peluche. هادو شنو هما؟ هادو ce sont des jouets. jouets لعاب. Rose, jasmin, coquelicot, tulipe. هادو sont des fleurs. sont des fleurs. زهور. 7. Complète chaque famille de sens avec 3 mots. عندنا les familles de sens غنكملو حنا ب 3 mots. نزيدو عليها 3 mots اللي عندهم le même sens. Ustensile de cuisine. ustensile يعني هذوك اللي تنسميو حنا المواعن. ustensile de cuisine. عندنا بدينا بكاسرول. كاسرول غنزيدو عليها بول، طاس، بوال، بلا، لوش. هادو مواعن ديال الكوزين. بيجو، boucle d'oreille, bracelet, la bague, la montre, le collier. Boisson, eau, jus, thé, café, lait, limonade. نتمنى ان تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو مزيان. ما تنساوش تابوناو في الشان باش نبقاو نزيدوا فيديوهات جداد ان شاء الله، والى الفيديو القادم بحول الله.